Time out sa community, time out sa, time out. Tagay lang. Okay, shot. Wala. Wala, binulang, ikaw. Dribble number 12, dribble, isa. Wala. Okay. Ano sa number 1? O siguro na si Steven, number 1. Okay, out to. 3 points. Wala. Dribble. Isa. Wala. Okay. Yes. Isa. Isa. Wala. Okay, kita sa buwan. Oh. Oy. Wala ini bukan. Ini aku biasa. Okay, wala. Oy. Number 1, pero number 1, wala. Ini ball sa number 16. Ipasa sa number. Number 2. Sige, ball. Number 16. Mira. Sige. Sige, isa siya. Okay, wala. Kulang. Paglog. Isa. Oy, kulang. Sobra. Wala. Okay, ball. Pasa sa number 1. Okay, wala. Oy. Balik! Pasa sa number 15. Oy! Pero number sa atin pa eh. Number na sila. Ribon na ang number 16. Boning na tahan ng leader. Number 16, dribbling na ball. Okay. Oy. Okay. Oy, wala. Okay. Mas tagat mo Tanter. sa sakuan. Tanter. Ay, go guys ang blessing master. Master. Oy. Pamaruro. Okay. Oy. Asas number 2. Dribble ang number 2. Ipasa sa number 16. Oy, wala. Klaro ko wala. Hindi.
lang, Michelle. Relax lang, relax. Okay, number 4, dribbling the ball. Number 4, dribbling the ball. Oy, wala. Number 16, grabe yung number 16 ba? Saan yung bakit ako nagpalit? Okay, sige. Sige lang. Oy. Sa okay, dito tayo. What? Oy, 4 points. 4 points sa Manuel. 27, dribbling the ball. Dribbling the ball at 27. Continue lang, continue. Continue muna kasi basa. Okay, minsan siya. Okay, oy. Number 4, dribbling the ball. Minsa. Tayo. Tira na tira. Okay, 12, dribbling the ball. Dribbling the ball, number 12. Pasa sa number. Oy, wala. Number 15. Number 12. Okay, 23. Oy, wala. Okay, number 16, dribbling the ball. Number 16, dribbling the ball. Oy, oh, ipasa sa number 27. Ipasa sa number 4. Tatlo, ang tatlo na dito. Oy, isa. Tira na ball. Okay, nakuha sa number 20. 28, hindi na ball. Sige, sige, hindi mo yun. Wala, number 16. Okay, wala. Oy, wala ka. Okay, di ba? Oy. Wala. Ay, lumabas. Sayang. Okay, number 16, dribbling the ball, number 16. Number 16, dribbling the ball. Okay, ikaw lang na, kung isipasahan. Oy, kumang, hindi mo na. Okay, di pasa sa number 33. Ano ba ibig? Hindi. Wala, di pasa sa number 30. Di-shot. Oy, wala. Wala ha? Wala, di ba? Okay, dribble. Okay, ilong. Okay, nakuha na kayo sa number 12. Kuya, ulit na number 12 ba? Ilong-Jason nga mo rin. Ito yung president Ilong-Jason. Number 16, ikuha. Number 12, isa. What? Okay, wala. Good. Oy. Nag-jump na eh. Okay. Okay, so points ang number 8. Okay, number 1. Pag-ibig ang number 27. Sige. Okay, ipasa sa number 4. Uy. Ayaw. Uy, sila tayo na. Sila tayo. Uy, nakuha ka na sa sila mo. Ayaw mo. What? Tira ka. Uy, sige. Uy. Tira. Uy. 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 Wala ka dyan. Sige, sige. Uy. Uy. Okay. Saan ka dribble? Oy! Oy! Okay! Okay! Last one minute. Bruno. Okay. Nanabunan ng place player. Number 1. Okay. 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 Right the ball. Oy! Foul, foul. System. System. Take the ball. Buka sa buwan. Okay. Una. Right the ball. Oy! Ay, ano ba yan? Oy, nakuha. Nakuha sa number. Oy! Okay. Oh, last 21. Okay. 23. 3 points. 3 points.
Isa. Oy! 2 points ang isang number 2. Okay, 6 seconds. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Time number 6. Out. Is it out? Magaling ko mag-free throw. Okay. Kanina pa yan, shoot na shoot. Siya lang naman ang marunong eh. Ulawin number 1. 16, okay. Matoy! Ulaw ng tribon. Okay. Ayan. Okay. Number 1 dribbling na ball. Okay. Oy, try. Oy! Yup! Wala. Oy, anda! Oy! Anda! Yan! Oy! 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 Halakan persistent na lang. Halakan persistent. Tanaw ng persistent. Okay. Pag-dribble ng persistent. Oy! Okay. Okay tayo. Okay. Number 2, dribbling the ball. Dribbling the ball. Okay. Ha. Oy! Anak yun. Ano? Yung shot. Yung sa dalaw. Oy! Number 12. Wop! Ay, nakuha sa number 1. Wop! Ipasa sa number 4. Uy, wala. Nakuha sa number 12. Kung gawin na number 2, number 18, ikuha. Uy! Nakuha sa una, ilalagay mo. Ay, kasabwat. Okay. Number 16. Okay, number 28. Number 28, kuha. Ipasa sa number 2. Okay, repeat the ball number 2, ikuha, okay. Number 28, isa, wala. Ikuha sa number 1. Diretso, good. Good, oy! Okay, number 16. Okay, wop, oy! Wala. Ipasa na. Oy, wala po. Patay. Ay, Oy, wala siya. Kaya may mayo sila matira. Oy, wala. Okay, hindi ipasa. Okay. Oh, ikaw pa. Okay, number 4. Kasyat, trigger siya. The Abangers. Okay, number 12. Isa, wala. Okay. Kung nakuha sa okay. Number 1. Oy, nakuha sa number 8. Number 12. Isa, wala. Isa na po, wala. Okay. Ayaw. Patay sa restaurant natin. Masaya yung basketball ngayon. All female, no? So, lahat palaban. So, ang score ay lamang sila. Kasi ang team ko ay The Slashers. So, lamang ang mga Lady Thunders. Iplano mo diya. Right. Red Slacker, taking the ball, number 16. Ipasa sa number 1. Okay. Saya na number 1 din. Okay. Oy, isa. Wala. Okay, lost ball. Ay, slasher. Lost ball Kuwan ito sa na ka, Thunderbird. Okay. Number 16, dribbling the ball. Okay, dribbling the ball, number 16. Shot, isa, wala. Okay. Sige, dito lang. Okay, ipasa sa number. Hoy, number nakuha to. Sige, number 6, number 12, pasa, isa. Hoy! 2 points sa number 12. Sa
Lady Thunder, 2 points. Okay, dribbling the ball, number 16. Passes number 4. Okay, right. Okay, right. Oh! Ba't lumabas? Wala, pasa na sa supply. Agad. Pasa sa supply. Agad. Oy! Agad. Oy! Okay, substitution. Okay, number 7. Okay, number 12. What? Oy, nakuha si President. What? Oy, yan. Yan, pero. Okay, number 1, nakuha. 3 points. Rest! Umiinit na ngayong hatos gather. Yan na natin kung hanggang sa mga nangailangan kamay ha. Okay, continue. Okay, 29, 34. 29, okay. First name, number 100. Number 16. Okay, number 16, please the ball. What? Okay, okay. Oy! Nausan eh. Please the ball, number 5. Okay. Number 5, please the ball. Okay, dipasok ka. Oy, isa. Oy! Oh. Oy, lagot. Number 5. Oy, wala na po. Oy, nasa number 22. Uy, ang sayo din na number 22. Pasa. Oy, number 22 po. Oy, Oy, wala na po. Wala na po, number 16, number 22. Oy, 16 lang po. Okay, down. Pasang, number 16. Ikuha ko lang. Atas number 1, okay. Yung isa. Oy! Good. Okay, number 1, ikuha. Right, yung isa. Wow! Ayaw kita. And we the ball. Number 58. Ipasa na sa number 5. Okay. Rebound number 5. Oy. Is more. 25, 24. Runner! Oh, Lady Thunder. Okay, number 5. Dribbling the board. Ball. Number 12. Oy. Isa to. Oy, Ginsa. Ginsa yun. Doha. Number 7. Dribbling the ball. Tana yun. Okay. Oy. Number 5, dribbling the ball. Oy! Number 12. Tira. Pasa na. Number 54. Oy. 54. Number 7, dribbling the ball. Okay. Tira. Okay. Number 6, the ball to number 16. Oy! Wala. Okay, nakuha. Ipasok straight. Wala. Oh, ipasa sa number. Oy, wala natin. Okay, dribbling the ball number 16. Ipasa sa number 22. Oy, wala kita po. Number 5, ano number 5? Ay, wala yata. Wala ka po, number 25, number 16. Dribbling the ball, number 16, dribbling the ball. Okay, last 30 seconds. Okay, nakuha sa number 1. Three ball number 1. Okay, last 20 seconds. 16, dribbling ball. Okay, last 14, 13, 12, 9, 8, 7. Oh, 3 points to Yao. Is Laser. Okay, 1,
33-43. Game over. Philippine Athletic. Okay. Number 6. Nakuha. Nakuha ng papel. Oh, number 16. Number 16, take the ball. Pinitin, itsa. Oh, wala. Nakuha sa number 7. Take the ball. Winning the ball, number 5. Number 12. Yung passes number 12. Winning the ball. Okay. Tuna. Uy. Number 16. Okay. Remaining time 5 minutes and 19 seconds. Counted ko, counted. 31-45 in favor of Trinity Thunder. Okay, 6 points lang. Doon na kayo. Ipas na si Jake. Uy. Shot. Ula. Saan na pag-isa? Kung tayo pag-isa, huwag yapon. Nakuha sa number 12. Kalma lang, Pildaton! Kalma lang! Okay. Kapit, isa. Uy, nakuha na number 7. Nakuha. Ipasa sa kaluan. Tuwa na. Dribbling. Okay. Number 12. Number 7. Kumain ko yung stick. Pildaton! Uy, 3 points. Unas na. Tuyaw, number 16. 3 points. Oh. Thunders! Uy! Di balos. Di palugit. Das laser. Oh, balos yun. Okay. Jiren, bababa lang. Number 12, Trinity. Number 7. Tuwa. Number 16, Trinity. Ipasa sa number 1. Pinipit. Ay! Okay. 3 points na. Sakto points na niya. Okay, 3 points. Isa. Uy, wala. Isa, wala. Guys, Nasir, paling kamot. Kaibigan niyo. Paling kamot yun. Okay. Nah, di atas number 5, game dribble. Okay, dribble number 12. Number 12. Number 5, pizza. Ay, number 1. Pizza sa number 1. Grabe yun. Ano, pizza. 6 points na. 6 points na naman sa extend minute. Okay. Kuha. Number 7, dribble. Number 1. Number 1, dribble. Pizza sa number 1. Guys, Nasir, paling kamot na Nasir, pila. Uy, wala ha. Wala ha, klaro kayo, wala. Agad. Okay. Sige. Uy, ito. Uy. Number 5. Number 5, triple to goal. Ipasas number 3. Hindi na 2 points. Okay. Ay! 64. Okay. 1 minute and
25 seconds. 1 minute and 25 seconds. Remaining time. 3. Wala. Sige. Continue. Bring number 5. Oy. Oy. Sige mo. Hindi siya sa 3 points country. Oy. Wala. Wala ka. Okay. Nakuha sa. Okay. Pasa sa persistent. Number 6. Pasa sa number 5. Number 5. 49. Uy, wala. Okay? Agay. Hindi gusto ka na yung parang kasi hindi gusto ka na yung Ipilit ang bola. Number one, repeat the ball. Okay, pinit. Isa. Okay, balik. 56. 20. Kill the toy! 50. 10 seconds. 7, 6, 5, 4. Di ba nagandar? Anak. Okay. Binuapan. Okay. 3, 2, 1. Okay.